ظاهر وباطن في دين ودنيا ولا إخراج جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته خصوصا إلى روح صاحب راتب الحداد السيد عبد الله بن علاء الحداد سر النبي بسر صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام اتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا
يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وكافة ساداتنا آل أبي علوي أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدد ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهيد صاحب راتب قطب الرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وأن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. الفاتحة أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر منها وما بطن والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين آمنين وإلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى وفي خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل
لكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi al-'ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Alhamdulillah wa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita seperti biasa alhamdulillah bisa berhadir di tempat yang mulia ini, di masjid ini, dalam acara pengajian rutin di malam Sabtu. Jadi kita sama-sama berniat hadir di tempat ini menggugurkan kewajiban kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita untuk menuntut ilmu ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa orang tua kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, dan mudah-mudahan dengan kita hadir di sini kita dipandang oleh Allah pandangan rahmatnya sehingga kampung kita ini terhindar daripada mara bahaya, terhindar daripada musibah-musibah, dan mudah-mudahan kita yang hadir segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit diangkat sakitnya oleh Allah, yang meninggal walaupun meninggal misalnya seandainya ada di keluarga kita, tetangga kita meninggal dalam keadaan karena wabah, mudah-mudahan meninggalnya ditulis mati syahid atau husnul khotimah. Yang sakit terus semangat, jangan banyak dipikirkan. Nah, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehariban junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kembali kita pelajaran kita fikih. Kemarin sudah ketika kita berdiri di hadapan kita rasakan di hadapan kita itu ada sesuatu, orang-orang yang berpengaruh. Kita tidak bisa menghadirkan misalnya rasa dipantau oleh Allah, itu memang harus latihan. Jadi misalnya rasa hendak dipantau terus oleh Allah, apalagi di dalam sembahyang, itu perlu latihan. Tidak bisa misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin sampai bertahun-tahun, ada juga mungkin sampai puluhan tahun hanya rasa itu. Tapi kalau kita terus berusaha, Allah itu memandang aja usaha kita. Artinya kita sudah berusaha, nanti Allah akan memandang, oh seperti ini sudah sungguh-sungguh nih, maka nanti akan diberikan masing-masing rasa nikmatnya dalam sembahyang itu. Berbeda satu dengan yang lain. Haji dengan ini akan berbeda. Ini rasa nikmat dalam sembahyang itu. Yang penting jangan terlalu cepat. Kalau laju sembahyang itu berat hendak merasakan nikmat sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada nikmat. Sama yang itu kalau lakas-lakas ada nikmat juga. Yalah Pak Haji.
Ada nikmat pian, jangan selawas, jangan lakas-lakas deh. Ada nikmat sama kita menghadap Allah. Makanya orang-orang yang dulu kan sembahyang malam semalaman karena rasa nikmatnya. Jadi kada terasa lagi bahwa sembahyang ini sudah 100 rakaat karena rasa nikmat tadi. Nah itu jadi mudah-mudahan kita nanti ada suatu saat yang ditimbulkan oleh Allah karena usaha kita pengen artinya menghadap Allah dalam sembahyang kita, mudah-mudahan nanti diberikan rasa. Nah kayak apa caranya itu jangan dipikirkan, itu Allah punya aturan. Yang penting kita sesuaikan, artinya sembahyangnya seperti ini, wudunya seperti ini, mandinya sudah sesuai, kemudian cara takbirnya, bacaannya. Nah tinggal nanti kita menunggu mudah-mudahan diberi rasa nikmat daripada beribadah. Yang selanjutnya adalah niat. Jadi amal ibadah apapun kalau tanpa niat maka tidak ada hasilnya. Sama sembahyang kita ada niatnya. Nah di dalam niat ini kalau dalam fikih ada yang pakai lafaz, ada yang kada pakai lafaz. Yang usalli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ada juga orang yang langsung aja silahkan. Yang yang penting berniat. Nah, yang dipermasalahkan itu kadang kan mulai rumah sudah berniat ke masjid sembahyang, jadi langsung aja Allahu Akbar. Ada yang seperti itu. Nah, ada pendapat seperti itu, tapi kita tidak memakai yang itu. Jadi niat itu muqtarinan bi fi'lih. Kalau kita ikut mungkin mazhab siapa tidak tahu, nih silahkan, tapi ikutilah aturan dia. Jangan dicampur. Kalau kita mulai rumah sudah berniat aku ke masjid maghrib ini nak sembahyang maghrib, jadi langsung aja karena itu sudah niat ujarnya. Maka ketika langsung datang di masjid Allahu Akbar langsung sudah. Nah mungkin dia ikutan siapa, wallahu alam. Tapi kita kalau Imam Syafi'i niat itu niat qadus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Jadi menghendaki sesuatu beserta pekerjaannya. Kalau mulai rumah kan belum bekerja lagi nih, hanya di jalan. Tapi kalau kita sudah bersiap-siap, kemudian usolli fardhul maghrib, subuh atau apa, Allah di dalam, nah, bergerak pekerjaan kita timbul niat. Artinya besertaan niat tadi dengan apa yang kita gawi. Nah, jadi itu niat menurut mazhab Imam Syafi'i yang kita ikutan dan banyak dipakai orang. Jadi ketika kita sudah berhadap, kada usah lagi yang kemana-mana pikir ini dilihat lagi. Pokoknya sudah kita qomat selesai, sudah anggap kita sudah nih akan menghadapi seseorang yang luar biasa misalnya, atau menghadapi rasa dipandang Allah. Sudah kita tidak akan kemana-mana lagi. Beda dengan kayak apel kan belum datang komandannya itu kan masih aja asik. Nah seperti itu jangan. Pokoknya kalau sudah kita qomat, sudah siap-siap bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian qul a'udzu birabbin nas, berlindung supaya tidak diganggu syaitan, kemudian la haula wala quwata illa billah kita baca, artinya kada kawa juga, kada bisa juga kita mengangkat tangan kada Allah, kada bisa juga kita mau ucapan yang kita baca kecuali dengannya juga. Nah kita membaca itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, hanya rusolli fardhul maghribi. Nah dan imam pun jangan bertunjulan, ikam. Nah makruh itu hukumnya. Nah makruh maunya bila udah maju aja. Itu seandainya imam rawatibnya kadada. Imam rawatib tinggal itu aja, Pak Haji, Pak Sidin, Pak Haji, apian. Nah itu makruh tuh bertunjulan tuh. Nah, ini maju aja yang wani, nggak ada masing-masing aja kita. Nah, makruh, artinya bertunjulan. Tapi kalau ada imam rawatib ya imam rawatib. Nah, dan dilarang lagi misalnya ada imam rawatib langsung maju dari manakah datang. Ada itu bulan puasa almarhum Sidin. Pokoknya bila puasaan itu jadwal siapakah, bila ada Sidin itu langsung maju Sidin. Allahu Akbar. Nah,
almarhum Sidin. Tapi di tempat kami sudah maklum seperti itu. Artinya biar aja Sidin, artinya Sidin anak dakwah. Tapi di masjid lain diprotes. Bacaannya kenapa kayak itu aja? Ini bacaannya itu kita harus berkaitan fikih dengan ahli qiraah, ahli tajwid. Misalnya Ar-Rahman sahaja. Walaupun di dalam belajar tajwid harus tebal Ar-Rahman. Kalau orang adanya Ar-Rahman sahaja. Fikih pun sah. Kecuali misalnya di dalam fikih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tidak ada tasdidnya, maka itu tidak sah. Harus tasdidnya. Di ulama tajwid pun, orang ahli tajwid pun sama, harus ditekan. Ada tasdid. Kalau tidak ada tasdid, maka beda artinya. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Kalau tidak ada tasdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada berhala kami menyembah, kepada berhala kami minta tolong. Kan beda sedikit. Tapi kalau masalah makhraj yang beda sedikit, namanya Ar-Rahman, ujar yang qari, salah itu bacaannya. Jangan juga itu masalah sedikit aja Bang itu. Nah, artinya masalah yang mungkin inya belajar kayak itu lawan gurunya. Jangan mau farakah qari nih. Ada qari apa aja bacaannya imam itu akhirnya mau farakah, artinya berpisah lawan imam. Jangan. Bisa jadi inya belajar lawan gurunya kayak itu. Nah, ini ada mengambil kesimpulan. Ada seperti langsung mau farakah berpisah. Nah, jadi masalah Fatihah pun sambil belajar. Beda sedikit, yang penting tidak membatalkan, tidak merubah arti. Kalau Ar-Rahman sama Nah, kalau yang orang-orang qari itu lihat bacaannya mantap banget qari. Ya Allah, orang bagus bacaannya. Kalau kada khilaf, kitabnya biasanya ulun bawa lagu itu nomor belas-belasan. Yang pertama tuh alim dulu. Nah, lagu itu belas-belasan. Artinya kalau orang anak mantes tuh, kalau kita kan ngalih di masjid tuh pasti ini baguskah suaranya kadakah. Nah, itu utama tuh. Pada alim paling utama. Pak Haji dengan Pak Haji misalnya, ini sama-sama alim nih, yang mana yang abdal nih? Nih jadi imam, alim, fikihnya alim. Sama-sama dah. Kemudian umurnya pulang dilihat sama-sama. 41 misalnya, berduduk 41. Yang mana nih yang abdal? Ini artinya mencari yang abdal jadi imam. Seandainya imam rawatib gak ada. Nah, kemudian dilihat pulang, umur sudah lawas di pondok berapa? Sama 5 tahun semuanya. Sama di pondok misalnya Pak Haji kan, pondok manakah? Nah, kemudian dilihat pulang, kawin kah kadakah? Oh, sudah kawin sama-sama. Nah, anaknya berapa? Oh, sama 7. Sama-sama 7 nih. Nah, sekalinya dilihat pulang, Pak Haji Haris 2, Pak Haji 1, maka lebih abdal Pak Haji Haris. Nah, adabnya jadi imam tuh. Tapi bini Sidin di belakang aman aja. Ini kisahnya aja, ceritanya. Ini mencari abdalnya seperti urutannya bagus, suaranya bagus, itu urutan yang belas-belasan. Ini yang mencari abdal. Makanya lihat pian. Ketika kita di Hadroul Maut, pian video ni Habibana, lagunya biasa. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim. Coba bawa di sini pian. Apa imam itu aja? Nah, itu ini karena urutan abdal itu ini alim pertama. Tapi kita di masjid ngalih itu pasti harus mencari lagunya. Padahal kalau ada yang alim, nih lebih baik yang alim. Nah, itu sedikit. Jadi niat, bertekadlah untuk memperkenankan Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti perintah untuk salat dan menyempurnakan, menahan dari apa-apa yang membatalkan dan yang merusak. Jadi kita niat tadi memang hendak sembahyang dan berhindar daripada sesuatu yang membatalkan sembahyang, yang bergaru.
ada imam ngaduan sebut masjidnya kada jauh lah dari kita ini. Oh bagus tuh guru nih tahfiz. Oh ya kah? Pas ulun khutbah ya, sebelum sembahyang wajib itu sembahyang parak sidin kan. Sekalinya pas sembahyang ini bejanggut kan, ada menyalahkan bejanggut panglah, misalnya ada bejanggut kah? Apalah kada apa-apanya anak aja. Sembahyang 3 kali kan, bergerak. Oh, pun tanya, "Idin apa julun? Pondok kah?" "Enggak, tahfiz saja." "Oh, biasa." Nah, itulah pentingnya selain kita mengaji Al-Qur'an, fikih juga dikaji. Karena ada yang pembatal-pembatalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini daham terus batal itu sembahyang. Kecuali yang alih benar dah hanya Fatihah dan tahiyat. Boleh itu berdaham, itu pun sekedarnya. Ini ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada berdaham terus batal sembahyang tuh. Nah, itu diantara pembatalan, makanya harus alim, imam tuh harus tahu lah belajar ilmu fikih. Nah, apalagi bergerak-gerak. Nah, ini membatal nih bayang. Nah, membatal. Kalau kita tahu ilmunya itu, maka kita yang di belakang ini tahu nih alim aja itu masalah itu. Boleh kita mufarakah, berpisah, tapi berpisahnya itu jangan belainan. Mungkin sesuaikan bacaan pian supaya sama, misalnya waktu sujud pas sama sujud. Boleh seberataan pembatal gawinya. Nah, boleh kita karenanya melanggar daripada aturan fikih, maka kita boleh berpisah daripada mengikut imam, artinya kita sendirian sudah. Nah, itu makanya hati-hati ketika memilih imam. Tapi alhamdulillah di sini alhamdulillah sudah alhamdulillah apa guru sarahaya alhamdulillah. Artinya suaranya bagus kan, tahfiz ulang pondokan sidin orang hadir majelis kan, alhamdulillah. Artinya kada sembarangan. Kalau di Al-Ma'ruf tuh dites kan, fikihnya dites, bacaannya dites, semuanya dites. Kan ada juga itu di grup itu harus dites ini ya. Gajinya pang berapa aja, kada sesuai ya kakawanan kan, itu tesnya banyak tapi 1 juta aja sebulanan. Ada juga kayak itu jawabannya, maka ulun balasi jangan melihat itu dahulu. Itu orang bisa mencoba aja. Kalau aja orang akan memikirkan, tidak mungkin panitia itu tidak memikirkan. Itu uji coba aja tuh artinya. Karena kursi daripada imam masjid musalla langgar itu sekarang direbutkan. Cari aja pian masjid langgar musalla di Samarinda nih, hari ini kosong paling 2 hari besi itu. Artinya jadi rebutan, bukan kursi DPR aja lagi rebutan. Kalau di Samarinda, tapi kalau ke pelosok-pelosok tuh terlambat sedikit maakurinya. Nah, kalau di Samarinda aja pian hari ini kosong, nah makanya dijaga kita yang petugas-petugas ini melihat aja seberatan orang-orang yang lab ini, yang para petugas kada usah yang terlalu sehari kosong isok 2 hari gin isi pian. Banyak sudah antrian nih. Baru bilang itu kalau ada yang kosong siap kita bilang. Nah, tinggal mantesnya aja lagi. Kemana tadi udah. Jadi pembatal dijaga. Sembahyang kita itu sudah dulu kita jelaskan pembatal. Beda nanti mungkin ada Imam Malik yang bergerak ini mungkin bolehnya. Tapi ulun tanya mereka yang beda, mohon maaf beda mazhabnya, kita tanya pasnya bergerak. Nah menurut pian mazhab dari yang diikuti ya tahu mazhab ini bergerak ini gimana, pembatalnya termasuk lah. Iya Pak, sama guru nih 3 kali pun kami bergerak batal. Tapi kenapa ikam tadi bergerak kada ulan biar artinya sama aja. Nah, jadi kecuali kita gatal misalnya boleh sangkadi misalnya gatal. Nah, misalnya tadi mulai jam 5 sampai hampir jam 6 ke rumahnya ada doakanlah mami anak bulik
jam 10 malam kalau nih hendak mengambil pacar di rumah. Bulik ke Banjar insyaallah malam jam 10 karena habis Isya ada acara. Ada nyaman juga hujan-hujan terus Pak Haji saya kan ini di Banjar. Nah, jadi bertanya tadi kayak apa guru lah anak ulun tuh ketalan benar di pondoknya bila malam nih ya. Maka ulun keluarkanlah kata-kata pepatah orang Arab, laisal fata bila sangkadi. Nah, kita tahu sangkadinya aja loh, sama aja bahasa kita itu. Laisal fata bila sangkadi, tidak disebut pemuda orang yang kada besangkadi. Jadi kalau besangkadi gatalan itu biasa laki-laki, apalagi orang pondokan tuh ujian pertama. Ujian ulun 6 tahunan lebih ulun itu, tapi sudah selesai. Kada tahu juga apakah itu, pokoknya gatal itu luar biasa. Obat ini sudah kada mampan bian. Nah, kalau tuha besangkadi pang wallahu alam itulah artinya obat ya artinya. Nah, itu kalau pondokan itu ujian julun, ujian pondokan. Jadi jaga daripada pembatal. Jadi kita berniat tadi mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah dan takut kepada siksanya. Jadi kita duduk hendak berniat. Artinya sebelum menghadap Allah itu sebelum kita takbiratul ihram artinya mengharap ridha Allah sudah selesai dah. Aduh sepanjang misalnya ya Allah aku mengharap ridha Allah. Mengharap ridhamu ya Allah aku sembahyang. Makanya nih hanya ulun pas membaca kitab seandainya nih Allah Subhanahu wa taala para wali-wali Allah tuh wali-wali Allah kekasih Allah tuh berdoa, ya Allah segera ya Allah angkat wabah ini ya Allah, maka cepat saja diangkat Allah. Tapi kata ulama para wali-wali itu kada berdoa kayak itu. Ya Allah angkat, kenapa? Karena ini tahu bahwasanya ini sudah kehendak Allah. Turunnya wabah virus corona itu kehendak Allah. Artinya ada ujian-ujian ini kehendak Allah. Kalau ini berdoa ya Allah angkat wabah ini ya Allah. Nah makanya su'ul adab lawan Allah. Jahat adab. Kenapa? Allah hendak kayak ini berdoa dihilangkan. Nah alangkah bagusnya kita berdoa, mudah-mudahan artinya kita bisa sabar dan ridho atas apa yang diturunkan oleh Allah. Berdoa itu aja mudahan selamat. Nah, jangan hilangkan. Mungkin Allah nih hendak apa nih kan ciri-ciri nih. Allah nurunkan bala musibah itu karena kemudian ekonominya serba mahal, kemudian orang banyak lupa dengan Allah, akan turunlah bala. Dan banyak lain-lain sebagainya. Nah, alangkah baiknya ya Allah mudah-mudahan ridho ya Allah. Yang sakit kan rame nih mampir kada tenang bila pagi-pagi anak maghrib ada liwat udah semalam ulun guru bisakah sembahyang orang meninggal fardu kifayah nggih bisa jam berapa jam 10 dimajukan guru tengah 10 oh iya sempat datangi ke daerah sekalinya apa ulun lihati para robot ada di rumah situ. Robot yang putih itu kan, nah, robot sampai itu kan 5 orang kah anaknya ada. Julun kenapa? Ini tuh kah COVID kah? Ini ya serumahan ya. Oh, innalillahi. Ada apa-apa lah julun, ada apa-apa aja. Ada sudah edaran kah boleh di rumah? Udah ada guru karena ulun belum ada dapat edaran pas bulik. Kada laos dapat edaran dari wali kota yang sakit karena COVID-19 diisomat kah bahasanya isolasi mandiri meninggal di rumah maka boleh dimandikan di sana ya di tayamumi dan protokol secara protokol. Nah, pokoknya cara mereka bubuhannya yang mengerjakan itu. Nah, kemudian setelah itu dimasukkan ke peti, disembahyangkan di depan rumah. Dan kami pun berjarak. Nah, kami pun berjarak bayangnya kayak biasa aja kan. Nah, kemudian menguburnya di mana? Maka boleh di kuburan umum, yang penting dapat izin. Itu ada itu edaran ulun hanya membaca keluarnya kemarin.
hari Kamis Rabu tadi keluar edaran dari wali kota karena mungkin sudah kewalahan. Jadi rumah sakit kan bila garing biasa aja garing penuh tuh. Nah, artinya kita terus semangat, pikiran kita terus tenangkan pikiran kita dan sebagainya. Tapi yang ulun ambil ke ilmu dari kegiatan semalam itu namanya kita sembahyang di luar atau sembahyang misalnya kita kada sempat sekelompok datang ke kuburan sembahyang di kuburannya itu misalnya. Nah, kan kita bersandal tuh. Kita bersandal, maka sunnah dilepas sandal dan kita diinjak sandal tadi. Ini kita memakai sandal nih. Nah, ketika kita menyembahyangkan itu lepas daripada sandal kita injak sandal tadi. Kenapa demikian tuh? Supaya apa? Kita tidak tahu sandal kita itu tajajak apa, tak injak apa, mungkin mohon maaf ihat ayam, ihat bibik, ihat tahu kalau balik aja tuh ihat. Nah, ya ihat. Nah, apakah ini ihat apakah misalnya kada tahu kita, maka di situ kita ambil. Kalau kita pakai, maka kita sembahyang menanggung najis, maka kada sah sembahyang kita. Nah, itu pelajaran. Nah, situ banyak orang kada tahu tuh. Kami pondokan yang berlima melepas semua, tapi orang kampung, nah ini jarang dikupas, itu pun jarang tuh. Dikisahkan kisah yang melepas sandal tuh jarang. Mungkin pian hanya raja nih tahu kan kisah apakah. Nah, itulah untungnya kita misalnya belajaran itu berkitabnya berurutan kayak guru kita Kiai Abu Sairi, kemudian Pak Dr. Haris, nah, itu Irsyadul Ibad kah mulai awal tuh bagus tuh kisah men. Irsyadul Ibad kisah rami kisahnya itu kitab itu. Nah, itu tuh fikih matur tuh. Nah, supaya apa? Kalau kita memakai sandal tadi, kalau ada najis kada sah sembahyang kita nih. Batal. Kenapa? Karena terbawa najis. Maka kita lepas. Nah, diajak aja lagi bayang Allahu Akbar. Itu seandainya di luar. Tapi kalau ke dalam ini kan mungkin bersandal. Nah, makanya kami di pondok itu dilatih adab. Ketika kita datang ke mushola orangnya 1.500. Nah, ini nih sandal ini banyak ngaran orangnya banyak di pondok. Maka mengitar sandal orang itu jangan diinjak. Tak hendak kita duduk di muka. Jangan kayak itu, artinya ini sandal, maka ketika kita masuk sorong ini jalankan sini pulang, jalankan sini, baru masuk kita. Kenapa? Ketika kita injak pas, kenapakah ini hendak sembahyang lagi maghrib misalnya kita jajak. Nah, sekalinya sandal kita nih ada ihat tadi, kotoran, najis. Nah, ketikanya pakai keluar sebentar masuk lagi ke masjid gara-gara kita injak tadi kita berdosa tuh. Nah, itu jadi ketika ada sandal-sandal orang sini ma'alihnya nih mengitarnya itu jangan diinjak tapi dikitar kan bahasa digeser. Nah, dikitar itu bahasa Banjar ya Allah. Digeser. Nah, digeser. Nah, kalau kita kada tahu di jalan tak injak apa. Nah, itu ini jarang orang usahakan itu. Nah, kita injak kayak harusnya. Kalau tahu pas orang tak pakai tak bawa najis. Nah, itu diantaranya. Nah, jadi niat tadi kita sebelum sembahyang kan kita anukan sudah niat, artinya menghadap Allah, bahwasanya kita nih selalu diperhatikan Allah, baru kita berniat usolli. Nah, kemudian baru Allah hanya takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram. Jadi mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Sebagaimana tadi, untung kita berhadir di sini, ngalih kita hendak menuju surga tuh ngalih. Menuju surga ngalih. Inilah jalan kita menuju surga. Man salaka tariqan yatlubul fihi ilma, kita nuntut ilmu menuju dari rumah ke sini, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah mudahkan kena menuju surganya Allah. Nah, gara-gara kita ini kan untungnya tuh, apalagi sudah Nabi was-wasi, ayo je Nabi belajar kan, yang kayak tadi kita tahu, kita tuh kalau tahu injak sembahyang bersandal aja Allahu Akbar kan. Nah, hanya tahu nih lawasnya sudah guru tahu, karena jarang, karena biasanya ulun lihat orang-orang
kada sampai menjelaskan di sana karena mungkin kitabnya berbeda, satu fikih dengan fikih lain. Ada yang misalnya fikih ini ada masalah itu, fikih ini tidak ada masalah itu. Nah, artinya mungkin terlewatkan. Nah, itu ketika kita ketinggalan menyembahyangkan orang, kemudian kita ikut sembahyang di kuburan misalnya, Allah buat imamnya ketinggalan nih, maka lepas sandal, taruh di atasnya. Nah, mungkin itu mohon doanya, doa mudah selamat. Hari Minggu langsung bulik, malam ini datang, Minggu langsung, mungkin malam Senin bulik. Nah, Pak Guru malam ya, ini malam ini nyaman, sinar mobil orang di Santon tuh nyaman sedikit. Nah, nyaman karena malam itu bilang ngantuk guring gitu aja kan. Bilang ngantuk guring. Nyaman malam. Mohon doa mudah-mudahan selamat dan kita juga selamat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah. Gawian wali-wali itu istiqomah. Kita pun bisa dikatakan kata ulama wali, tapi ada yang wali kayak apa tingkatannya. Karena kita istiqomah itu bisa nanti biar naik level-levelnya. Nah, mungkin itu minta ridha minta halal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi wa bi jami' ta'at wal ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.